так так дарвозаҳоро боз кунед ки боз ба суроғи шумо омадем. имрӯз мо тасмим гирифтем ки таърихи боз як таронаи дигарро барои шумо қисса кунем. таронаи зебо аст. таърихи таваллуди ин таронаро имрӯз мо ба рӯи ҳамаи шумо возеҳ месозем. ин тарона дар қатори таронаҳои зеботарини нигина амонқулова ҷойгоҳи махсус дорад. ин таронаро хурду бузург аз ёд медонанд ва ёдам ҳаст ки дар телевизиони баҳористон вақте ки озмуни овози тиллоиро роҳандозӣ карда буданд, аксарияти наврасон, аксарияти ҷавононе ки дар ин лоиҳа ширкат варзиданд, ҳамаашон ҳамин таронаро мехонданд, замзама мекарданд, пешкаши аъзои ҳакамон мекарданд. таронае буд ки дар қалби хурду бузург, пиру барно, марду зан, дар қалби ҳама ҷой пайдо кард, мавқеъ пайдо кард. ва ин тарона таронаи рафтиву номаҳал дил зи ман буриди, рост бигӯ ки зи ман беҳтареро дидӣ. ин таронаро фикр мекунам ки ҳамаи шумо аз ёд медонед ва оҳангсози ин тарона Даврони Раҳматзод аст. чӣ гуна таваллуд шуд ин тарона, Даврон? таваллуди тарона воқеан матнаш аз орзу аст. вақте ки шеъри иншор шуд, боз ҳам ӯ дар тахайюлоти худ дар вақти пайдоиши оҳанг боз мо нигинаро дидем. дар инҷа ки мегуфтем ки чизе ки воқеӣ аст. албатта нигина ҷон, шумо чӣ гуна пазируфтед ин таронаро вақте ки шунидед? лекин ман шунида будам ки ин сурудро аз дигарҳо ман ин сурудро гирифтам. дар хотир дорам, ё шумо гуфта будед ё ки Даврон гуфта буданд ки касе гӯш кард, гуфт ки ин ба стили ман нест. гуфтанд, ман гуфтам чӣ хел хуб ба стили ман аст, ман мегирам. бале. ва воқеан таронаҳое ки мондагор мешаванд, яъне ба истилоҳ хит мешаванд, шлягер мешаванд ба истилоҳ, дарк кардану ҳис кардани ин таронаҳо хеле кори мураккабу мушкил аст. ҳамин тарона нест. масалан, на ҳама сарояндаҳо тахмин зада метавонанд ки ин тарона мондагор мешавад ё на. вале нигинан ҳамин ҳиссиётро дорад. бояд барои шумо баланди таронаро фаҳмиданат дорад. баъд медонад ва хатоам намекунад. нигина дар бораи бандубасташ, танзимаш ҳарф бизанед. бандубасти инро Ёқуб Абдуллоев анҷом додагӣ аст. кори садобардоришам Алишер анҷом додагӣ аст. танзимашам худи Алишер кардагӣ аст. дар як хел ҷоҳо навозишашро худам пешниҳод кардам ки чӣ хел бояд бошад. яъне навозиши байни нақороту байни авҷ. байни авҷ, бале. дар вақти такмили мусиқӣ. чӣ гуна буд? чун ягон суруди рост ман мефаҳмам ки нигина ҳамин гапро мегӯяд. вақте аз ҳама даъвогари ман Ёқуб Абдуллоев аст. дояки Даврон оҳангои хуб мекунад, лекин ҳамин мелодияи байни вай намекунад. байни куплету байни нақорат. байни сухан. фақат манам мебарам мегӯям аз Даврони Раҳмат, уф, бо ҳамин чиз надорад. навозиш надорад. бо ман худам монданам. баъд гӯе ки рӯбарӯ мешидем қатъи Ёқуб ҷон, баъд мегуфт ки ҳамин ака ҳамин навозишашо намегӯям. ман гуфтам, ман ба ту 100% бовар дорам, дудари ҷо одат кардан гир. яъне ин аз тамбали Даврон гувоҳӣ медиҳад. тамбали бошад бакала гирифтам. вале боз Ёқубҷони азизи мо Ёқуб Абдуллоев мепазирад, не намегӯяд ҳеҷ вақт. ва ман хеле ба Алишер ва ба Ёқубҷон изҳори сипос мекунам ки ин таронаҳои мондагору ҷовидонаро сохтанд, ҳамкорӣ карданд бо нигина. ин заҳмати эшон низ ҳаст. изҳори сипос барояшон. ва мюзик видеояшро ба назарам шӯҳрат қурбон. вале сценарияи мюзик видеояш ба фикрам ки моли худи шумост. чун маслиҳат кардем ки дар ҳамун Душанбе плаза унҷо рафтем, як нигоҳбин кардем ки фақат амин роҳравои дароз дорад. баъд фикр кардем, он вақт гуфти шумо роҳони ин чизо набуд. бечора шӯҳрат ҳамин камераро ҳамин хел қапида болои аруба қапида хеле рафта буд. дар ёдам аст. ва як чизро ман мушоҳида кардам, нигина. он ҷо вақте ки шумо аз як роҳрав мегузаред, як гулдон меафтад, ин махсус буд ё ин ки тасодуфан шуд? бале, мо рафтем вай гирифтем, ду гулдони калон гирифтем, шишагин гирифтем, махсус барои ғалтондан. ман фикр кардам ки шумо тасодуфан гулдонро шикастеду маъмурияти Душанбе плаза баъдан
جریمه کردن شما نه نه ما دو گلدان گرفتیم بعد فهمیدیم که وای گلدان ها نمیشکستگی بودن شما باید میخواستید که باید بلش شکند کردیم بلدو نه با سختتر زدیم دویم باره که شکست یک گلوش کرده که شکست در پشت اگر شما همیت دوتا باشه در پشت چراغ ها در میگیرد میمرد اونجا میدونه چیکار کردیم همین لالیچه های آهنین گرفتیم از بازار چون اون وقت خیلی تکنیکایی که اون وقت تکنیکایی که روشنایی دهنده که حاضر هست اون وقت نبود لالیچه های آهنین گرفتیم درون هر یکی وای رو بود سوراخ کردیم بله سوراخ کردیم لامپ موندیم و از این طرف محکم کردیم همون یک استند بورین کردیم یک در چیز چسبوندیم با یک کس وای فقط در میگردد میکشد خیلی جالب است اصلا کس گمان میکند که این مخصوص یگان آرایشی مخصوص ساخته شده است برای این کلیپ ولی همش از فانتزی همون شهرت است ولی تماشابینان برنامه تک تک تیجی میتوانند در همین شبکه یوتیوب ترانه نگینه منقول را با نام رفتی و نامحل گیلزی من بردی تماشا کنند و تمام پهلوهای همین کاری نواربرداری کاری کارگردانی رو با چشم خود ببینند خوب اکنون در نهایت کار خواهش میکنیم که این ترانه رو دوران همراه نگینه بانو برای همه ما و شما یک بار دیگر اجرا کنند رفتی و نامحل دل زی من بریدی راست بگو کسی من بهتری را دیدی رفتی و آسمانی ابری قلب من بعد تو دریا بگریز دریا بگریز رفتی و رفتن سرگرانی آور شادی هم که نشد از هجوم این درد بعد تو باقی دل رنگ و بو ندارد چشم تو حوثی جستجو ندارد رفتی و نامحل دل ز من بریدی راست بگو که ز من بهتری را دیدی رفتی و آسمانی ابری قلب من بعد تو دریا بگریز نام من که نشد در کتاب عمرت غافلی از شتاب عمرت دستی من سوی تو بحر التماس چشم تو برزی که این همچون ناشناسی رفتی و نامحل دل ز من بریدی راست بگو کسی من بهتری را دیدی رفتی و آسمانی ابری قلب من بعد تو دریا بگریز رفتی و نامحل دل ز من بریدی راست بگو که ز من بهتری را دیدی بهتر زندگی نیست. نه چرا؟ در نهایت برنامه امروزه باز یک بار دیگر منت پذیری خیش را با یعقوب جان عبداللهیف، علیشیر، دورانی رحمتزاد، با دوران جان، آرزویسا، با خودم، با خودم، با شهرت قربانov و با همون جوانی که آرایشات با واسطه لگن رو فروزان میکرد و خاموش میکرد با همون جوان و در آخر با بانو نگینه میرسانیم که زیبایی میآفرد و زیبایی رو به مردم هدیه میکند زیبایی میآفرد و زیبایی رو اهدا میکند با تمام مردم. ما راجع به تاریخ دیگر ترانه های نگینه حرف خواهیم زد و نگفته نماند که برنامه تک تک تیجی در همکاری با شریکان ما مرکز مبل خانه من تهیه می شود. مرکز مبل خانه من زیبایی خاندانی شما سراغ ما شهر دوشنبه کوچه پولادی 43. خیر تا بازدید در برنامه تک تک تیجی.